wabarakatuh. Para jamaah yang bisa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini dari Bapak Ustaz Wajib yang sebagai khotib untuk Jumat saat ini, insya Allah akan disampaikan Al-Mukarram Ustaz Haji Hamdul Burhan. Sedangkan yang sebagai imam Ustaz Abad Supriyanto, sedangkan yang menjadi imam. Laporan keuangan dari Pak Jumlah sebesar Rp4.246.000, sedangkan pengeluaran untuk operasional masjid sebesar Rp3.563.000, sehingga saldo akhir sebesar Rp63.241.000. Semoga amal sedekah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنشط والإمام يخطب فقد لغت، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا أجركم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له سبحانه وتعالى الذي أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل الله المتين ونهانا عن التفرق والانحراف وخصنا بشريعة سيدنا محمد خير الأنام وأشكره على نعمه الإنعام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يعلم ما في السماوات وما في الأرض وهو الرقيب المجيد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أنار الوجود بنور دينه وشريعته إلى يوم الوعيد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد العظيم وعلى آله وأصحابه وقرابته وأزواجه وذريته أجمعين. أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقد فاز من اتقى اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم سيصيب أمتي داء الأمم. قالوا ما داء الأمم يا رسول الله؟ قال الأسر والتكاثر والتنافس والتباغض الحديث أو كما قال. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bersama-sama dalam kesempatan yang mulia di masjid tempat suci ini. Sesaat marilah kita lepaskan seluruh bentuk kesibukan duniawi. Dengan merunduk khusyuk bertawadhu, kita hadapkan hati dan wajah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan satu renungan. Apakah kita semua yang berkumpul di masjid yang suci ini, ketika kita besok pulang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, kita ini termasuk kelompok orang-orang yang mendapatkan rahmat-Nya atau justru sebaliknya? Telah banyak kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita dan semua besok akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Satu hal yang kita bisa ambil adalah jangan sampai ada di antara kita sekarang ini diberikan oleh Allah kenikmatan umur panjang, tapi justru umur panjang itu memperpanjang siksa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pun jangan sampai ada di antara kita sekarang ini diberikan oleh Allah kehormatan, kemuliaan berupa harta, berupa ilmu. Jangan sampai justru semua itu mengantarkan kita ke neraka Allah Subhanahu wa taala karena semua kita gunakan untuk merendahkan orang lain. Saya sampaikan pesan singkat Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini Jumat tanggal 3 Dzulhijjah. Bersama-sama marilah kita mengingat kembali bahwa sesungguhnya kita ini hidup di zaman akhir. 1400 tahun yang lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan kita. Kita ini hidup tanpa Nabi dan tidak tanpa Rasul. Artinya apa? Bahwa kita ini benar-benar hidup di zaman akhir. Karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan kepada kita bahwa besok di akhir zaman, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barangkali sekarang kita sudah mulai merasakan apa? Al-asiru. Banyak orang merasa bahwa keberhasilan yang mereka capai sekarang ini karena kepintarannya, karena kerja kerasnya, lupa di dalamnya ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Al-asiru. Yang kedua, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau orang lupa bahwa semua di dalamnya ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala, maka kehidupan sekarang ini adalah kehidupan at-takatsur, kehidupan cara memuliakan orang lain masih hidupnya hedonisme, orang lain dengan harta, dengan kekayaan, bahkan kehidupan leksing sekarang ini semua dipamerkan di hadapan hukum. Dan tidak sungkan ketika orang memamerkan ilmunya, memamerkan hartanya, semua mereka pamerkan di depan umum. At-takatsur, kehidupan hedon. Yang ketiga, kalau sudah seperti itu, kehidupan yang ketiga berikutnya adalah at-tanafus, kehidupan individualis. Mereka seakan-akan tidak butuh dengan orang lain. Semua bisa diselesaikan dengan uang. Mereka merendahkan orang.
Mereka tidak butuh orang lain. Seakan-akan semua bisa diselesaikan sendiri. At-tanafus, kehidupan individualis. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang keempat, maka kehidupannya adalah at-tabaghadu, kehidupan saling menjatuhkan, kehidupan saling bersaing dengan tidak cara yang sehat. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kehidupan at-tabaghadu sekarang ini banyak fitnah di mana-mana. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bahkan sekarang ini yang namanya hoax, fitnah, at-tabaghadu menjadi industri baru, menjadi pekerjaan baru. Bahkan sekarang jual kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika kehidupan sudah terhasil, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka wajib untuk mencari tempat berlindung. Ila aina mahram ya Rasulullah, mana kami harus berlindung ya Rasulullah? Ila Allah, kamu harus berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masih muslimin rahimakumullah. Karena itu, mari bersama-sama kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama adalah dengan cara bagaimana kita menjaga sholat kita, waktu sholat kita, syarat sholat kita. Jangan sampai ada di antara kita merasa sholatnya mulai kecil, tapi pahalanya sholat tidak ada dalam Allah Subhanahu Wa Taala. Kita perbaiki sholat kita perbaiki jamaah kita. Yang pertama kita perbaiki adalah sholat kita. Yang kedua kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang harus kita perbaiki? Sedekah kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika orang dalam alam barzah, mereka sekarang ini mereka kecewa, sedih. Mereka sedih dan kecewa. Dosa yang paling sederhana, mereka ketika di alam barzah, mereka itu bintan semua. Apa yang mereka getuni? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mereka ingin kembali lagi ke dunia. Rabbi, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akun minas sholihin. Mereka kembali ke dunia untuk lebih banyak bisa bersedekah. Kenapa? Ketika orang sudah meninggal, sholatnya selesai. Ketika orang sudah meninggal, puasanya selesai. Ketika orang haji lalu mau umrah beberapa kali, ketika meninggal selesai. Yang tidak selesai adalah pahala sedekahnya. Karena itu muslimin rahimakumullah. Kita jaga sholat kita jaga sedekah kita, dan yang ketiga adalah mari kita istiqomah untuk tilawah Al-Quran. Yang menemani kita sampai di nazak, yang menemani kita sampai di alam barzah, bukan istri kita, bukan anak kita, tetapi bacaan Al-Quran kita. Karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau sekarang ini kita tidak berteman dengan Al-Quran, dengan siapa kita akan berteman? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran besok akan menemani kita. Kapan? Pada hari kiamat besok. Karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika kehidupan saling menyerang, saling menjatuhkan, mari kita jaga sholat kita, mari kita jaga sedekah kita, mari kita baca, mari kita jaga salat kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang ketika pulang menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala dapat rahmat husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil qur'ani wa nafa'ani bima fihi min hakim. Aku lupa li hadza wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi amarna bil istighfari wa al-ihsani bihablil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah. Ittaqullaha mastata'tum wa syari'u ila maghfirati rabbil alamin. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin wa tafi bi nafsi wa sanna bi malaikati musyabiqati bi qudsi wa qala ta'ala fi kitabil karim inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat.
ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم سلمنا يا الله يا زمان. اللهم سلمنا يا الله من فتنة هذا الزمان. اللهم سلمنا يا الله من بلاء هذا الزمان. اللهم اختم لنا بالإيمان. اللهم اختم لنا بالإسلام. اللهم اختم لنا بالخير. اللهم اختم لنا بالسعادة ولا تختمنا يا الله إلا بحسن الخاتمة بكلمات لا إله إلا الله. اللهم يا الله يا بشير يسير يا مدبر دبر يا مسهل سهل سهل علينا كل عسير بجاه سيد البشير والنذير يا أرحم الراحمين. بحق ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكركم واذكروا يستجب لكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. على الصلاة